Good morning, Ms. Kathy. Good morning, Ms. Monica. So today we are going to do evaluation. I will evaluate me from several points, and then some will be from homework that you have made, and also from the list. Okay, so today the first, I want to ask from some points first, which is about English. Can you please explain about the different cultures between Asia and India here? Okay. So for this summer one, actually I teach them for the lesson today, Miss. So for this one, we have text about the title should be best friend, and this text is all about how to greet people in their country. So How to? greet people. Oh, okay. So in Asia, people often bow their heads as a sign of respect, and in India, the people say namaste. Namaste. And how's the way to make? I mean, maybe the gesture or just say it like us. No, by placing hands together. Placing hands together. Oh. Then in Turkey and Philippines, the people kiss an elder's hands as a greeting. Where? In Turkey. Yeah. Same also in Philippines. Yes. Oh, so they kiss the hand. Yeah. And some people greet that with first bump, like in Western countries. Western countries. Okay. So, what else about the text? Is it only about learning the culture? Yeah, just only about how to greet people in another country. In Indonesia, kan we say shake hands. Like in another country, have another way. Like. Okay, what grammar will you deliver to the students based on the text? Or maybe this only discussing about the text? Oh yeah. How many lessons? 2 lessons? Yeah, 2 lessons. This is the last one. The last lesson for this chapter. I mean, the tenses that is used in the text about present tense or what is? Mixing or mixing the tenses. So there's a grammar yes here. Yeah. Just discussing about the text. Okay. For 2 lessons, make sure. Okay. Alright. Now we move to IPA. Can you explain about hukum Newton? Oke, jadi hukum Newton itu ada 3 nih sebenarnya. Yang sudah dipelajari pada Selasa kemarin, hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Nah, kalau hukum Newton 1 itu dia cenderung menyatakan benda yang diam itu akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak, kecuali ada yang mengubah. Seperti misalnya kalau misalnya kereta api kan itu akan tetap bergerak kecuali memang sudah waktunya berhenti oleh si masinis seperti itu. Jadi benda menurut Newton ketika hukum yang pertama ini, di sini kan hukum Newton itu nilainya 0. Yang hukum Newton pertama. Nah, kalau yang hukum Newton kedua itu berbanding lurus dengan percepatan. Di mana rumusnya itu F sama dengan M kali G kali A. F itu adalah gayanya, M itu masanya, A-nya itu percepatannya. Semakin cepat masanya, semakin besar masanya, maka semakin cepat percepatannya. Seperti itu, guys. Nah, untuk hari ini kita akan belajar hukum Newton yang ketiga. Yang dimana jika ada aksi akan ada reaksi. Maksudnya apa? Kalau kita mendorong dinding itu tidak bergerak sebenarnya. Tapi kalau kita sadari, sebenarnya ada dorongan berlawanan arah dari si dinding ini. Ada. Kalau didorong sekarang, ada nggak seperti gaya yang melawan? Nah, seperti itu. Bukannya itu dari kita? Kita kan mendorong ke ini mana ini? Ini kemana? Ke depan kan? Bukan, itu kiri atau kanan? Kiri atau kanan ini? Kiri. Ke kiri. Jadi gaya yang menekan kita itu dia akan berlawanan ke arah kanan seperti itu dari hukum Newton yang ketiga. Berarti ada kalau ada aksi maka
maka akan ada reaksi, tapi itu dari arah yang berlawanan. Saya pernah dengar yang statis dinamik itu maksudnya apa? Gaya yang statis itu gaya yang diem. Itu ada nggak di Newton ini? Di sini tidak kita pelajarin sih itu, Miss. Di sini nggak ada topik itu. Sebenarnya itu fisika kelas 1 SMP juga, tapi tidak di topik ini. Saya lupa topik apa. Tidak di sini, Miss. Oke. Ini salah kan? Harusnya mau sama itu. Saya lupa deh. Yang dua Desember. Ini kok tadi? Oke. Berarti kali ini karena akan belajar hukum Newton ketiga, gitu ya. Apakah topik kalian memang hanya tentang ini, hukum Newton ini? Fokus tentang ini, Miss. Tapi memang akan saya review lagi yang ketiga yang hukum ini karena agak sulit bagi mereka untuk mencerna itu. Bahkan saya lebih sulit menjelaskan IPA daripada math karena kayak mereka kan harus, beberapa dari anak-anak itu ada yang nggak ngerti pengertiannya ini dalam English atau Miss gitu. Jadi harus diulang-ulang. Sebenarnya nggak semua murid sih, kayak Liun itu agak lama dia harus ke depan. Miss ini gimana, dari mana datangnya? Karena mengubah meter ke sentimeter pun saya harus mengulang-ulang lagi. Kayak kalian belajar nggak sih waktu SD gitu? Saya kan nggak mungkin mengajar itu lagi, tapi harus lagi Dari basic ya. Basic aja kalau mereka nggak tahu gimana iya materi selanjutnya gitu ya. Jadi apa solusi yang kasih kalau mereka itu masih belum paham gitu? saya coba Karena- saya kasih tugas lagi sih, Miss. Di rumah untuk Saya bilang kayak kalau kamu nggak bisa ini kayak tes gitu, Miss. Kan saya kan ada masalah nilai ke pas 7 mau jadi itu jadi semangat mereka juga. Ayo yang bisa jawab ini nanti Miss kasih poin. Itu sih. Beberapa ada semangat belajarnya. sejauh ini ada perubahan nggak seperti si Kelas 2 itu lumayan sih mempengaruhi poin itu ya? Kayak setiap, memang nggak saya tulis di LP sih, tapi kayak setiap misalnya kan kalau nulis vocabulary sama summary point itu kan 20 menit. Saya kayak cepet ya tulisnya biar kita ada waktu untuk dapat poin. Atau suruh mereka ke depan bagian Beberapa memang harus ke depan, Miss. Beberapa ke depan. beberapa ke depan karena semua mungkin nggak sempat ya. Nggak lulus satu-satunya. Nanti kira-kira berapa contoh yang akan kasih tentang hukum Newton ketiga itu? Tergantung yang di buku sih, Miss. Kalau satu itu dia udah ngerti, saya kasih lagi. Biasa sih 2-3 contoh. 2-3 contoh. Apakah Miss show video atau gimana? Atau definisi aja? Kasih contoh soal aja, Miss. Contoh soal itu sebenarnya Dia sulit bagi menurut mereka. saya ya kan. Apalagi mereka itu Ada skill ya. menebak-nebak gitu ya kan. Lebih baik kita langsung tunjukkan dulu video pas awal pembelajaran sebelum masuk ke definisi hukum Newton ini gimana gitu ya kan. Kita tunjukkan dulu videonya apa, baru nanti kita tanya respon mereka gitu kan. Kita kan sekarang Mereka kalau putar video, biasanya ada mereka fokus sama fotonya. Kayak kemarin saya putar science tentang vertebrates sama invertebrates. Ada Winston di depan, padahal gambarnya monet. Gitu, makanya kadang emosi yang orang tulis. juga masih agak sedikit tegas lah. Tegas ya, sama mereka. Iya. Jangan terus-terus dia ngomong gitu kan. Karena itu juga mengganggu sama yang lain. Iya. Yang lain misalnya fokus dengan pembelajarannya, sementara yang satu misalnya buat bola dengan cara mengalihkan Makanya saya kurang suka putar video sih, lebih ke kamu harus tahu definisinya, kamu harus bisa mencari soalnya. Karena biasanya itu nggak sama memang, tapi biasanya kita kalau menunjukkan video komunik mereka lebih gampang memahaminya, lebih mudah gitu. Karena mereka langsung melihat dibandingkan hanya guessing atau menerka apa yang kita katakan. According to me ya, menurut saya. Oke, boleh lah saya coba nanti. Okay, now we move to vocabulary list, ya Miss. Okay, ini not seeing the laptop. So for science, I just want to ask for this week, what are you doing? I mean, what topic? Oh, actually for this week is we're making project, Miss. About? Vertebrates and invertebrates. Oh, So vertebrates means animals with backbones, and invertebrates means animals without backbones. The example for vertebrates like monkey,
Oh, so human include two vertebrate or invertebrate? First vertebrates. Vertebrate. And then the second one is invertebrates, is animal with backbones like insect, like bird. So actually, I need to ask the properties to Mr. Shafi'i because I've not asked it before. So About for the project tomorrow is So you haven't provided the props, I mean, to the students? What kinds of tools or like markers is there to print the picture and then the cutting. Only the simple like that. Actually, so you ask them to draw or what? that's why there are two choices. If there's no printed picture, they need to draw. But if Mr. Shafi'i want to print, so they just stick When it. will you do the project? Tomorrow. Tomorrow. Okay. So you need to ask for today, right? Later. Because Mr. Shafi'i asked me to prepare not the teacher. Not the teacher prepare that. Provided, yeah. Okay. So is it only about an animal has the backbone or doesn't have the backbone? Yeah. The difference between vertebrate and invertebrate, only that. Okay. So is there any effect for the animals that have invertebrate or they don't have invertebrate? Maybe if they have backbone, they will live longer, for example. Actually, no. It's what is the goals why we need to classify? Because the scientists need to classify these animals into two groups. It's to make them easier to study about and simple like that. Okay. So can you please explain about peace bomb, Miss? For English, use English. About what? Peace bomb. Teach the way how to greet teacher with the way to greet people with clenched fists like this. Where is it popular? Is it popular in Indonesia? As Indonesia knows. So where is it? What country? But you go here. Where is it? Okay, you need to read again, and then did you explore before why they do like that always when they grade? I think you need to search on Google because later maybe some of the students will ask, right, yes, what for they do that? Is there any purpose like that? And then they need to know, right, so that they can provide the explanation. Okay, how about shaking hands, Miss? What is that? Shaking hands? The way they touch their hands together to greet people in our country. Only in our country, the country. In our But country. here, not in Indonesia, you mean? You don't say Indonesia here. So what is that then? You say Western. In many Western countries. And then Facebook also Western countries also. I mean like this, Miss. If you say that Facebook and shaking hands also in Western countries, I mean you can classify Western countries. Where is it? I mean USA, for example, or France like that. I will prefer Okay. one page. How about horns, Miss? Rubbing nose. Rubbing nose to greet people. Are you shaking hands? No. Directly. Nose to nose. Yes, miss. Like kiss but not kiss. Nose. Where is it? The culture. New Zealand. Oh. Okay. How if they don't want to, for example, because we are so new, for example, in the country, right? And we don't want to use that way to greet people and then just shake hands. Is it okay for them?
in Korea, okay, like what in Korea? Going. So if I'm Korean and you Indonesian and I'm using my traditional, so it's not much. We need to study first about their Culture. their culture. Then need to do it. Okay, so I mean here you need to search the purpose of each this country to do that. Okay, that's right. Because this is quite interesting about because you will learn about the culture, right? You need to explore more about this. Okay. Respect. It's showing admiration to people. We need to greet our friends. We need to smile. It is very respect. Okay, now we move to Iponis. Terus gaya, aksi dan reaksi Yang biasanya jelaskan tadi. Jadi gaya aksi dan reaksi adalah gaya yang berhubungan satu sama lain. Contohnya ketika kita mendorong dinding ini, sebenarnya ada gaya yang berlawanan dari si dinding. Selain dinding ada contoh lain? Selain misalnya mendorong meja juga bisa. Gaya gesek itu arahnya akan berlawanan. Tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita mendorong meja, si meja ini sebenarnya tapi tidak bisa dilihatkan ya. Kalau di gambar itu panahnya berbeda. Ketika kita mendorong ke depan, maka panah yang berlawanan dari si meja itu dia ke belakang. Pokoknya apapun yang kita lakukan itu We cannot see but we can feel. iya, karena kayak ada beban. Beban itu yang menyatakan ketika kita mendorong sesuatu kan ada bebannya gitu. Itulah yang disebut dengan gaya yang berlawanan. Ketika kita beraksi mendorong ke depan, maka sebenarnya benda yang kita dorong itu walaupun dia terlihat diam, dia memberi beban terhadap kita. Itulah yang disebut dengan gaya aksi. Dan itu arahnya selalu Berlawanan sama ini ya. Okay, this one cengkraman bacaan. Cengkraman itu adalah kekuatan sebuah benda untuk menahan sesuatu. Misalnya boleh contoh kayak merem sesuatu itu kayak kita menangkap bola gitu, bagaimana kekuatan tangan kita untuk mencengkram si bola supaya tidak terjatuh. Ketika merem sesuatu itu kan ada cengkramannya juga, tapi bukan cengkraman dengan kaki. tujuannya apa tuh? Agar menahan benda itu menjadi diam, dari yang bergerak menjadi diam. Masa? Massa itu adalah berat suatu benda nih. Berapa jumlah berat suatu benda. Misalnya manusia juga ada massanya. Massa itu biasanya satuannya dalam kilogram. Tapi di dalam fisika itu biasa sebagai pengecoh untuk siswa sering dibuat dalam satuan lain, sehingga siswa sering Misalnya satu like gram itu tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam rumusnya. Mereka harus lihat. Itulah mengapa sebelum mempelajari fisika ini kita harus tahu satuannya. Di awal pelajaran ini kita sudah mempelajari satuan dan itu harus dibawa sampai SMA mungkin, bukan sampai kuliah. Kalau dimasukkan misalnya masanya 1000 gram, padahal kalau kita convert ke kilogram itu menjadi 1, maka akan salah. Seperti itu. Saya udah sering remind mereka, tapi masih perlu diulang-ulang lagi. That's why some of them still confused ya. Karena sebelumnya IPA itu review dari sebelumnya mengajarnya terlalu cepat katanya. Jadi saya harus mereview pelajaran, jadi mudah bagi mereka, nggak ada kayak ini kamu udah pernah pelajari, jadi mereka enjoy sekali masuk IPA. Terus tiba-tiba masuk ke chapter 4 yang semuanya hitungan, malah tiba-tiba IPA susah nih.
Enggak loh, memang seperti ini, nggak ada yang susah kok. Harus banyak dimotivasi sebenarnya. Kuncinya kebanyakan latihan. Iya, tapi orang ini kayak ya seperti anak-anak yang sekarang lah ya Miss ya. Mungkin membacanya sangat kurang. Saya bilang, Miss, what ngerti, tapi malas mereka membaca. Makanya saya kadang di situ baca dulu, udah kamu baca dulu. Okay, now we move to homework science, Miss. Okay. What's the main characteristic of reptiles? Reptiles, the main characteristic. For the reptiles, the example can be snack, so they are not walk with. They have no fins. They walk with their bodies. They can live in two places. That is an example. Then also they are, some of them is like eggs. Some of them is skin. What do scientific names help scientists do? What do scientific names help scientists do? So the way they give them food. So many variety of living things in these words. So they need to give the scientific name, like humans. Our species is Homo sapiens with italic letter. The first the first letter should be capital. It should be capital, and the second should be small. And what is the main goals for that? The main purpose is, the main purpose is to make us easier to study about all of the living things like that. Because actually at first the scientists only classify into two groups, only plants and animals. But because they like nomads, but now they already learn, they already have technology, so it's already upgrade. So what's the importance of classifying living things? This is also is to make us easier to study about them. Like if we go to the supermarket, if there is food, there is clothes, it will be hard to buy the things that we want to buy, right? But if we go to supermarket, there is a fruit, there is a vegetable. It will help us more. Yeah, to study about the things. Okay, now we move to English, Miss. Okay. So what do people in Malaysia do when greeting someone? What do they do? Shaking hands. Shaking hands. No, it says not saying. So what is the name of greeting where people grab noses in New Zealand? House. Okay. So what do people in India, Nepal, and Bangladesh do when they greet each other? What? Say namaste. How to say namaste? Namaste. Okay, what does it mean? Namaste. They say hello. So what do people in Turkey do when they greet others? In Turkey. They like these things. Bow. Put their hand. Not bow. You forget, yeah. Okay. You really did this. Okay. Alright, I think that's all for our lesson for today.
you could answer some because maybe you forgot, right? But because mostly you have answer and then you make it in detail by scoring, like giving some examples also. Yeah, I think you pass this time. Okay. So thank you for today's. Okay. Next week still